ፈንቅል ኤሪ ሚዲያ تلتي مدبات فنقل إيري ميديا كما يتحضروا نلمصوني 15 سنة بقدام يتحسدوا مدبات قريبا لكو نمكتالكم بخبري عدم سناي مكتال تلتي بتي قدام ينوريو اقداس زعبا مس انفلم روسيا قبل على يوكرين حاول كتزنب حديرات تركبالا اذا بدروناتن بالستيك ميسايلاتن تقايدو زركب زلو كم زعين الدبدابات قبل علي رئيس كتما يوكرين زخنت كتما كيفيو منغس يوكرين اذا روسيا فتيماتو تركب زلا كم زعينت متقعتات قبل علي تاريخ كتما عبيت عنوتات كم زورده درو كتارع يسمع الله زعلف معلتات يوكرين اوشت مريت روسيا درونات متقعتات بمكياد عبيت عنوتات أوريدا نيرا بريزيدنت روسيا فلاديمير بوتين اتجت قبر متقعتات شلاليلكا كم زي حلفن قبل على يوكرين أدلاي زبال سوقمتات كوسد مقانو متنقطاتات يحلف نيرو تمالا ماسيو بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب مسكلت يوم مرحة هاجرات ناي تليفون ركبات كم زي كايدة بمونغوينت أمريكا نتاب مونغن تخسيتو زركب زلو نلعل كلت عمتات زخدوكينات نمفتعو تعرتات كايد مقانو دونالد ترامب حابريتاتات أسفيرو نيرو دارزي مس دونالد ترامب زتقايد ركباتيو روسيا قبل رئيس كتما يوكرين زخونت كيف نزا حيال زخونت دبدابات فتيماتو تركب زلا يوكرين مس روسيا زجمرت توكينات مواتو سيناتلو تركبالا روسيا ون بتماساسالي كاب يوكرين بزمت ازلو نايدرون متقعتات عقلات طبيبات تركبالا اب مونغو كلتين هاجرات تغسيتو زركب زلو كم زعينت كيناتن كونتاتن بمونغوينت زتفلالي هاجرات نمفتحو فتنتات تقايدو كساب أبزح جوان فرقركو بيتخالن بريزيدنت روسيا فلاديمير بوتين يوكرين أوشت مريت روسيا تفتمو متقعتات اتهاجر أب عالم ترايزي فلت أحد غنيات ورات أب علي يوكرين كتجنب تقدد كمزلا كالي علي فوزر كبزلو حد غنيا متنقطايو تقاتلتي نابتي كالاي نوريو اقداس زعبا مس نسجر حدا كابتلوتي بوليتيكنياتات نايتيبيان كل الاورومن زخونه مرارا غدينا ايتيبيا تفرسالا فانون جنبار حرنوت اورومون اب حتر توانات نمنغست نايت هاجر اليوم 4 كيلو كاتو زلا على تخلطات كمزلو تمالي متنقطاتات يحلف يركبالو مرارا غدينا ابزي حليف وزركب زلو كنز عينت ملختات اب ايتيبيا زركبو عطوات وجلتات لعل زخونه كالوان حيلومن دليلومن يركبو كم زلو وزوم عطبات كيلان مسريتهم نت سرعتن نت منغستن نملاي زكايدو زلو كم زعينت منقسقاس اذا زلا ايتيبيا صباحنكو تاريخ كتكون زلعله تقلوطات كم زلو اب سلطان زركب زلو منغستن كمون زتفلالي سب سلطان نايت هاجر نت هاجر اغاطيمو زركب زلو كم زعينت حدغاتات صباح بتاريخ كيحتتو كاب سلطان تاليوم نقول ايتيبيا وزساتف مسغاغر منغست كمسرتون صاوعيتاتو اغريب يركب مرارا غدينا بزي كاتابت هاجر اغاطي مزركب زلو بوليتيكاون نايكينات كنتاتن ابت هاجر اغاطي مزركب زلو قطباون محبراون كنتاتون حدا كابتن ايتيبيا كبيد واغا زقفلا زلو كم زخونه بمحبار حزب ايتيبيا ناب غورناتات موتا انصار منغستن خلعلون زلعله تقلطات كنزلو سغاتاتو اسفير يركب مرارا غدينا فانون جنبار حرنوت اورمون اباف دغ اديس ابا مخلاوم بوغن كلل تግራይ زلو اواطاري كنتاتون ممليسو تسفا ኢትዮጵያ ዘጸልምት ከም ዝኾነ እዛ ዘላ ኢትዮጵያ ጽባሕንኮ ታሪኽ ክትከውን ተኽሎታት ኣሎ ክብልው መፍራስ ናይ ሃገር ድሮ ተቀራሪቡ ይርከብ ከም ዘሎ ንህዝቢ ኢትዮጵያ አጠንቂቁ ዝርከብ ምራራ ጉዲና ጥራይ ዘይኮነ ዝተፍላልዩ ጸለውቱ ፖለቲከኛታት ናይ ሃገር ኢትዮጵያ ትፈርስ ከም ዘላ መንግስቲ ናይ ሃገር ንምፍራሳ የከላጥፍ ከም ዘሎ ስርዓት ብልጽግና ካብ ስልጣን ተኣልዩ ንኹሉ ኢትዮጵያ ዘሳትፍ መሰጋገር መንግስቲ ክምስረት ዝቀርብ ዘሎ ሓያል ጻውዒታት
ናይ ምራራ ጉዲና ጻውዒታት ተቐቢሉ ስርዓት ብልጽግናን መንግስቲ ናይቲ ሃገርን ኣብቲ ሃገር ሓላፍነት ወሲዱ ነቲ ሃገር ከድሕና ዝኽእል ኣይኮነን። ምክንያቱ ሰብ ስልጣን ናይዚ ሃገር መመሊሶም ንኢትዮጵያ ናብ ዝኸፍዓ ዘቕቲ ክመርሕዋ ንከታተልን ንዕዘብን ስለ ዘለና ብተደጋጋሚ ዝወተ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ትንታነታት ዘግህዶ ሓደ ምስጢር እንተዳሃልዩ ኢትዮጵያን መንግስቲ ናይቲ ሃገርን ኣብ ዝኸፍዓ ሓደጋታት ወዲቖም ምህላዎም እዩ። ተኸታተልቲ ናብ ሳልሳይ ንሪኦ ኣገዳሲ ዛዕባ ምስ እንሰገር ዘሐጉዝ ዜናን ተስፋ ህዝቢ ዓለምን ኮይኑ ይርከብ። ኣሜሪካን ኢራንን ሎም ለይቲ ስምምዓት ከቲመን ይርከብ ኣለዋ። ድሕሪ ዝተኻየደ ከምዚ ዓይነት ስምምዓት ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ናይ ጽሑፍ መልእኽታት ይሕሊፍ ይርከብ ኣሎ። ኣብ መንጎ ኢራንን ኣሜሪካን ታሪኻዊ ስምምዕ ተኸቲሙ ይርከብ ኣሎ። ኣሜሪካ ኣብ መጻብ ሆርሙዝ ጌራቶ ትርከብ ዘላ ወተሃደራዊ ዕፅዋን ክባን ብህፆፅ ክተልዑለያ መጻብ ሆርሙዝ ንኩለን ሃገራትን መራክብን ክፋት ክኸውን እዩ። እቲ ኣጋጢሙ ዝርከብ ዘሎ ዋጋታት ሕፅረት ነዳድን ጋዝን እውን ብተመሳሳሊ ክፍታሕ ምዃኑ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ሓበሬቱ ኣስፊሩ ዝርከብ። ድሕሪዚ ኣሜሪካን ኢራንን ኣካይዶኖ ዝርከባ ዘለዋ ከምዚ ዓይነት ስምምዓት ዋጋታት ነዳድን ጋዝን ብቆልጦፍ ኣንቆልቂሉ ይርከብ። መራሕቲ ሃገራት ዓለምን ውድባት ዓለምን ድሕርቲ ኣብ መንጎ ኢራንን ኣሜሪካን ተኻይዱ ዝርከብ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ታሪኻዊ ስምምዓት ርእይቶታቶም ይህብለው። ክልቲአን ሃገራት ዘካየዶ ስምምዓት ዓብይን ኣገዳስን ከም ዝኾነ ንክልቲአን ሃገራት ጥራይ ዘይኮነስ ንህዝቢ ዓለም ከም ዘገድስ ብምሕባር ንተግባራውነቱ ክልቲአን ሃገራት ብዕቱብ ክሰርሓ ጻውዒታት ቀሪቡ ይርከብ ኣሎ። ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተረስ ነቲ ኣሜሪካን ኢራንን ዘካየዶ ከምዚ ዓይነት ስምምዓት ድሕሪ ምንኣድ ክልቲአን ሃገራት ተግባራውነቱ ኣብ ባይታ ቆራጻት ክኾና መልእኽታቱ ይሕሊፍ ኣሎ። እዚ ኣብ መንጎ ኢራንን ኣሜሪካን ከምኡውን ብተመሳሳሊ እስራኤል ዝተኸስተ ኩናት ኢራን ካምሳዩ ናብ ማእከላይ ምብራቕ ዘካየደቶ ደብዳብን መጥቃዕትታትን ንቁጠብ ዓለም ብኸቢድ ይሃትይዎ። ኩናት ክጅመር እንከሎ ዝነበረ ዋጋታት ነዳድን ኣብዚ ሕጂ እዋን ዘሎ ዕፅፍታት እዩ። እዚ ስምምዓት ምስ ተኻየደ ግን ብቆልጦፍ ዋጋታት ነዳድን ጋዝን መንቆልቋሉ ሓደ ካብቲ ንህዝቢ ዓለም መስተርት ፈጢሩ ዝርከብ ዘሎ ዓበይቲ ጉዳያት እዩ። እዚ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ተኸቲሙ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ስምምዓት ንእስራኤል ከምዘይሐጎሳ ዝተፈላለዩ ወገናት ርእይቶታቶም ይህብለው። ብወገን መንግስቲ እስራኤልን መንግስቲ ኣሜሪካን ነዚ ናይ እስራኤል ስምዒታት ዝምልከት ዝተዋህበ ዝኾነ ይኹን መግለፂታት የለን። እዚ ስምምዓት ግን ሓደ ካብቲ ንህዝብታት ዓለም ዘሐጉስ ናይ ሎሚ ዝዓበየ ፍጻሜታት ኮይኑ ይርከብ። ተኸታተልቲ ናብ ትራብዓይ ናይ መወዳእታ ንሪኦ ዛዕባ ምስ እንሰገር ሒዝና ንርከብ ዘለና ቅንያት ሰብ ስልጣን ስርዓት ብልጽግና ከም ነፋሒቶ ሕብሮምን ቃንኦምን ቀይሮም ኣብ ልዕሊ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ፈቐራታትን ጸለመታትን ንኹናት ብዕቱብ ተታሒዞሞ ይርከብለው። ዝሓለፈ 5-6 ዓመታት ሰብ ስልጣን ስርዓት ብልጽግና ብፍላይካ ወተሃደራውያን ኣዘዝቲ ናይቲ ስርዓት ካብ ኣጋ ዓርበትን ጥፋትን ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ምስድሓኖም ውዕለት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ኢትዮጵያ ከም ሃገር ህዝቢ ኢትዮጵያ ከም ህዝቢ ክሳብ ዝሃለው ከፊሎም ክወድእዎ ከም ዘይክእሉ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ንኢትዮጵያ ካብ ጥፋት ከም ዘድሓና ኢትዮጵያ ኮይና ክትቅፅል ዓብ ግደንተራን ከም ዝነበሮ ክናዘዙ ተሰሚዖም ነይሮም። እዞም ሰብ ስልጣናት እዚኦም እዮም ሕጂ መልሓሶም ቀይሮም ናብ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ፈቐራታት ከካይዱ ንከታተለን ንዕዘብን ዘለና። እቲ ሓቀኛ ሕብሪ ናይዞም ሰባት ኣየናይ ምዃኑ ክትፈልጦ ፍጹም ኣሸጋሪ እዩ። ካብዞም ሰብ ስልጣን ናይ ስርዓት ብልጽግናን መንግስቲ ናይቲ ሃገር ዝተምሃርናዮ ዓብ ጉዳይ እንትዳሃሊ ግን ብወገን ኢትዮጵያ ዝመፁ ስርዓታትን ሰብ ስልጣናትን ፍጹም ክእመኑ ዘይክእሉ ምዃኖም እዮም። መንበር 4 ኪሎ ዝተረከበ ናብ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ጽቡቕ ኣረኣእያ ዘለዎ መንግስቲ ኣብቲ ሃገር ኣብ ታሪኽ መፂ ዝፈልጥ ኣይኮነን። ንምዝኻር ዝኣክል ከምቲ ሚኒስተር ዜና ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ነቲ ብመርበብ ሓበሬታ አልጀዚራ ኤርትራን ሕወሓትን ተሓባቢሮም ኣብ ልዕሊ ኩናት ከካይዱ ይንቀሳቐሱ ኣለዉ ዝብል ብወገን ኢትዮጵያ ዝቐረበ ክስታት ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ሰብ ስልጣን ናይቲ ሃገር ኣብ ሕሉፍ እዋናት ንህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዝገበርዎ ናዳን ኢትዮጵያ ከይትፈርስ ኤርትራ ዝገበረቶ ግደንተራን ከመስግኑ ተሰሚዖም እዮም። እቲ ዝገበርዎ ናብ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ናይ ምስጋና ቃላት
ተሰኒዱ ይርከባሎ ከም ዝበሎ ገለ ካብቲ ወታደራውን ኣዘዝቲ ናይ ስርዓት ብልጽግናን ዕሸል መራሒ ናይቲ ሃገር ዝበሎ ሕፀር ዝበለ ቪድዮ ናባኹም ከብሎ ንምክትታሉን ምዕዛቡን ኣገዳሲ ስለ ዝኸውን ጀግናው የኤርትራ ሰራዊት የጋራ ጠላትን በጋራ በመቀጥቀጥ ከከፍተኛ ጀነራል መኮንኖቹ ጀምሮ ከኢታማዦር ሹሙ ጀምሮ እስከታች ያለው ሰራዊት የእዝ አዛዦች ክፍለ ጦር አዛዦች አብሮ እንደተገነባ አብሮ እንደሰለጠነ ሰራዊት በከፍተኛ ትስስር እና ውህድ ለዚህ ድል አብቅተው ከዚህ በኋላ ሁለቱ ሀገር ሊነጣጠሉ አይችሉም። የሁለቱ ሀገር ህዝቦች ድልድይ መሆን የምንችለው እኛ ነን። በኤርትራ ያለው ሰራዊትም በእኛ ያለው ሰራዊትም ድልድይ መሆን የምንችለው ድልድይ የምንሆነው ደግሞ በንግግር አይደለም፣ በደም ነው፣ በአጥንት የተገነባ ነው። የኔ ሰራዊት የቀበረልኝ የሃሊባን ሰራዊት ነው። የሃሊባን ሰራዊት የቀበረው የሰለሞን ሰራዊት ነው። ዘንድሮ ከኤርትራ ጋር ታርቀን ባይሆን ኖሮ ምን ሊፈጠር እንደሚችል መገመት ያስቸግራል። መታረቃችን የግለሰቦች አለመሆኑን መታረቃችን የህዝቦች መሆኑን ከኤርትራ መንግስት በላይ የኤርትራ ህዝብ በተግባር አሳይቶናል። ክቡራ ተኸታተልቲ እዚ ኩነታት ከምዚ ክንከታተሎን ክንዕዘቦን ዝፀናሕናዩ ቁልፎም ፈቲሖም ከሃድሙ ዝተቀራረቡ ሰበስልጣን ስርዓት ብልጽግና ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ምሰድሓኖም ኣፍ ልቦም እናሃረሙ ብከምዚ ዓይነት መንገዲ ኣመስጊኖምና ነይሮም ሕጂ ኸ ብግምታሉ ናባና ናብ ኤርትራውያን ኣባትሮም የወጣውጡ ኣለዉ። እቲ ሓቀኛ ምስሊ ናይዞም ሰባት ሰነፋትን ነዳያትን ከምኡውን ሱሱዓትን እዮም። ሓሞት ዝበሃል የብሎምን። ጽባሕንኮ ዝኾነ ይኹን ኩነታት እንተጋጢሞ እዞም ሰባት እዚኦም ከም ቀደሞም ምብርጋግ ትራይ ክኸውን ስርሖም። ክቡራት ተኸታተልቲ ፈንቅል ኤሪ ሚድያ ንሎሚ ኣዳልዩ ዝነበርኩ ቀዳማይ ትሕዝቶ መደባት እዚ ክትከታተልዎ ፀናዕኩም እዩ ዝመስል ነይሩ። ኣብ ናይ ምሸት ብካልእ መደባት ክሳብ እንራኸብ ሰላም ወሰናይ ኣብ ዘለኹሞ ብሩኽ መዓልቲ ደቅረ Funkel Eri Media.